আমি অভদ্র, প্রবলেম থাকলে ব্লক করুন, কিন্তু দয়া করে জ্ঞান চোদাতে আসবেন না। ডিয়ার এক্স, চা চিনি পুদিনা, আমি তোকে বালদিও পুচি না। আসলে আমি গালাগালি দিই না, যদি দিয়ে ফেলি তাহলে তুমি সেটার যোগ্য ছিলে। বলবো না আর কথা, করছি আমি আরই, একটাতে পোষায় না, কারণ তুমি 12 ভাতারি। আচ্ছা, যারা মাকে মম বলে ডাকে তারা নিশ্চয়ই বাবাকে বোম বলে ডাকে। আচ্ছা, যারা রাস্তায় 1 টাকা 2 টাকা চায় তাদের ভিখারি বলে, আর যারা বিয়ে করতে এসে বাইক সোনা আলমারি চায় তাদের কি ভিআইপি ভিখারি বলে? तेरे आजमा के थक चुका हूँ मैं, तुझको पाए तो पाए कैसे। तेरे आजमा के थक चुका हूँ मैं, तुझको पाए तो पाए कैसे। क्या 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 पूछा तुमने, कितनी मोहब्बत है, समझाओ इन्हें, मोहब्बत है लफ्जों में बताएं कैसे। বাবু, আমি কখনো তোমায় ছেড়ে যাব না, এসব মুরগি বানানোর প্রথম ধাপ। চল হাট। मैंने सुना है वो अब भी किसी और से प्यार करती है। मैंने सुना है वो अब भी किसी और से प्यार करती है। उसकी आदत नहीं बदली, वो अब भी दिलों का व्यापार करती है। मोहब्बत छोड़ दी हमने, कोई मुबारकबाद तो दो। बहुत दिनों बाद आए हैं इस मैखाने में, वो क्या कहते हैं उसे, शराब। कोई शराब तो दो। ডিয়ার এক্স, তুই আর করোনা ভাইরাস দুটোই এক, সালা যার জীবনে যাবি একদম শেষ করে দিবি।